Hi, I'm Abdul Rahim Hamid. This is my outward bound story. Indeed, I was very excited. Just 2 months before I went to OBS, I was supposed to go on an expedition to Kota Kinabalu. First time that I will ever take a plane ride, but it was cancelled. And as a result, the college decided that I should go to OBS instead during the third term holiday in December. Yes, I am in fact the very first in my family to have gone to OBS. Indeed, up to now, I'm the only one among my siblings who have been there. All right. I think the most exciting activity I had was with a whaler, and this was the first time ever that I experienced both sailing as well as rowing. Twice we went out. Once when the wind was good and we sailed around Pangkor, and the other one was when the wind was down and we had all 8 of us had to row and row in order to get to the destination. I think the biggest lesson I learned was to be responsible for myself, because it's the first time that I spent at 16 years old, the first time that I spent away from the family and to be among friends, learning new things. As a matter of fact, I've used some of the experience at the OBS in cultivating my own life in the future, even until now. Okay, as I said, for myself, I took the traits of responsibility and ownership of the things I do and I don't, and I encourage my children to be so, acting responsibly and be responsible for what they do, they don't, because as I said, of the traits that I learned at OBS, I've actually use them and assimilate those traits in a training course. So the training course that I conduct later in my life, I use all these traits, and I make it akin to the OBS. Well, OBS is most of the time outdoor. I assimilate those issues, those the tributes of what I learned into a classroom situation. But nevertheless, I talk about responsibility. I talk about honesty. I talk about responsibility on the basis. Yeah. Until now, I'm still doing the training now. As I said, I was very fortunate to have gone to OBS, and when 8 years later, my wife, who was with Bank Pembangunan, said that he wanted to go, I supported her. Of course, the Bank Pembangunan sponsored her study, and she was actually in the standard course, 25 days, after having 2 children. Later on, I sort of convinced my second son, who was very active in the sports field, and he's kind of the outdoor type of person. So I convinced him that he should spend 25 days of his school holidays to go there, and I actually sponsored him on that basis. And a few years later, my daughter, who was then only 11 years old,
I also encourage her to attend the children's adventure course, which is 10 days, specifically in preparation for the intention to climb Mount Kinabalu. And she did, in fact, climb the Mount Kinabalu 2 months after the OBS. Assalamualaikum, nama saya Norizah Abdollah. Saya telah menghadiri kursus di OBS pada tahun 1984, batch 291. Saya telah dihantar oleh Bank Pembangunan tempat saya bekerja. Sememangnya saya sangat ingin pergi ke OBS sebab saya mendengar cerita daripada kawan-kawan, abang saya, suami saya, semua yang pernah menghadiri kursus di OBS. Dan saya memang sangat-sangat suka outdoor activities. Saya mendapati OBS menyediakan kursus-kursus yang sangat menarik dan mengajar kita untuk mengenal kebolehan dan kesabaran diri kita. Cabaran yang paling kuat untuk saya semasa nak pergi ke OBS ialah meninggalkan 2 orang anak saya selama 25 hari. Seorang berumur 8 tahun dan seorang berumur 4 tahun tanpa dapat menghubungi mereka. Kerana di OBS kami tidak dibenarkan menggunakan telefon, tidak dibenarkan langsung untuk berhubung dengan keluarga kecuali dengan menulis surat. Itu adalah cabaran yang paling kuat untuk seorang ibu seperti saya, kerana terpaksa meninggalkan anak. Saya sangat berterima kasih kepada suami saya, Abd Rahim Hamid, yang pernah menghadiri kursus di OBS kerana sanggup berkorban untuk menjaga anak saya dan juga ibu saudara saya yang tinggal bersama-sama kami untuk menjaga anak saya selama 25 hari semasa ketiadaan saya. Salah satu aktiviti yang paling saya ingati ialah berkayak. Kerana kumpulan kami terdiri daripada 9 orang wanita. Ada yang sudah menjadi ibu dan ada masih single. Kebetulan saya menjadi ketua ekspedisi pada hari itu untuk ekspedisi kayak. Dan saya terpaksa mengambil alih single kayak dan mengetuai kumpulan saya untuk berkayak daripada Teluk Batik ke Teluk Sekadih. Semasa kami pulang ke Teluk Batik, saya menggunakan kayak untuk 2 orang. Cabaran saya rasa adalah lebih senang untuk saya mengemudikan single kayak. Sebab kita tahu arah mana yang akan kita tuju dan apa yang akan kita kawal. Sementara bila kita berkayak berdua, kita terpaksa berinteraksi dan mengikut arahan. Satu lagi, bila datang ombak ataupun kapal besar seperti kapal ikan bilis ataupun kapal daripada TLDM, kami terpaksa berkumpul dan membuat raft untuk menyelamatkan diri daripada capsize. Semasa itu saya hanya berdoa semoga tidak terjadi sebarang kecelakaan kerana saya lebih rela berada di bukit, di hutan daripada tenggelam di tengah laut. Itulah cabaran yang paling kuat saya rasa. Even solo camping, saya tidak berasa setakut berkayak. Sebab solo camping saya hanya duduk seorang, tidur dan tak ada sebarang gangguan. Tetapi semasa berkayak, macam-macam kemalangan boleh berlaku. Sekembalinya saya daripada OBS, saya banyak belajar tentang diri saya. Tentang ketahanan diri, kesabaran dan paling penting adalah bekerjasama dalam satu tim.
Sebenarnya OBS bukanlah tempat untuk kita menunjukkan kekuatan diri, tetapi adalah tempat untuk melatih kita bekerjasama. Kerana dalam kehidupan kita, in life and in working environment, we have to work together. Kita tak boleh bekerja seorang-seorang. Jadi di OBS, apa pun yang kita buat, kita perlu bekerjasama. Jadi saya ingin menekankan ciri-ciri ini kepada anak-anak saya. Jadi saya memang berazam sekiranya anak-anak saya ingin untuk pergi ke OBS, saya akan beri semangat kepada mereka. Alhamdulillah 2 orang anak saya telah menjalani kursus di OBS dan saya memang sangat-sangat sarankan kepada sesiapa yang mempunyai anak supaya memberi semangat kepada anak-anak mereka. OBS adalah satu tempat latihan yang lain daripada yang lain. Bukan setakat beradu tenaga, tapi untuk bekerjasama, memberi semangat dan menguji ketahanan diri kita sendiri.